bavukanye mukoraniye muri ino ngoro y'Imana ya Paruwasi Yozefu Mweranda yo mu Ngagara, mwiriwe neza. Turaramukije n'abariko barakurikira kino kiganiro kigiye gutangura gica ku nsamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, kigaca kuri page Facebook ya Paruwasi Saint Joseph Ngagara. Turabaramukije nabo abariko barakurikira. Nagira ngo rero munkundire kuri uno munsi ugira kane w'indwi yahariwe kumenyesha inkuru nziza mu Paruwasi yacu mu ntumbero yo kuzohimbaza neza umunsi mukuru w'umuvunyi wacu Yozefu Mweranda. Kuri uwo munsi ugira kane turahimbawe no kwakira umushitsi w'iteka aje kutugaburira ijambo ry'Imana, aza yoga aho abandi bari bagejeje. Nabonye nkiza ntembera imbere yiwe, kubisanzwe sinari no kwirirwa ndanamudondora, benshi muramuzi, mugabo ko ntari ko mbwira gusa abamubona gusa, mbwira n'abamwumva. Hakaba hariho n'abaje kumbure batamuzi umwe canke uwundi, bisaba yuko ndamudondora. Ni nyakubahwa Patiri Fupi Felix, imvukira ya Paruwasi yacu ya Ngagara, akaba ari patiri mukuru wa Paruwasi Mvyeyi ya Diocese Katedrale Jinamundi, akaba ari cariho c'umwungere mu ntara y'ubutumwa ya Saint Michel. Muntize amashi tumwakirize ugweze. Timuzi ingene biryoshe iyo kurondera uca kwigisha ugatumbera kumvukira y'Iparuwasi uranguriramwo ubutumwa, ingene binyaruka kugira korohereze, kuko nawe bamworohereza yaje. None nyakubahwa Patiri Fupi Felix, turaguhaye ikaze kuri uno mugoroba. Turazi ko baduteguriye imfungurwa Mutima Mweranda yakoheje. Abasavye bariko baratwumviriza n'abakubona bose ko ubu kwitegura ku mutima, bagategura amatwi yabo kugira iyo nyigisho bayakire kandi banyure. Turi mu ntumbero yo kumenyesha inkuru nziza twisunze inkuru nziza za Yohani ikigabane c'icumi akarongo k'icumi, aho tubwira yuko yaje, Kristo yaje ngo aho intama ubuzima kandi ubuzima bwuzuye. Uyu munsi tugenda tugana urundi rwego, aho turondera ingene twokira muri Yezu Kristo, kuko ari we mwami akaba n'umukiza w'ubuzima bwacu. Ntiriwe ndateba rero, ndamuha akanya abaramutse, aturamutse, yongera dupfundurira akakemanyi umukama yaturungikiye. Imana imuhezagire cane. Tugire Kristo. Nacyo ndabahaye mwiriwe. Reka duce tubwira ko rero twumve ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ndarikura mu gitabo c'umuhanuzi Izaya. Nikisomwa tuzosoma ngira ngo kwa gatanu Mweranda. Sinaravye neza ariko ngira ngo nico nyene. Ikigabane ca 53. Umuhanuzi Izaya ikigabane ca 53. Ninde yemeye ivyo yumvise tuvuga, canke ninde yahishuriwe ububasha bw'umukama? Yakuriye imbere yiwe nk'umuvyaro, nk'umuzi usohoka uva mw'isi yagadutse. Nta gihagararo, nta mwakaka yari afise kugira ngo tumurabe, nta n'ubwiza yari afise ngo tumushime. Yari umukengerwa, yahebwe n'abantu, umuntu yama mu bubabare, yamana amagara make, ameze nk'umwe babona bakaraba hirya. Yari akengeretse, nta cubahiro twamuha. Yamara n'indwara zacu yari yikoreye, ububabare bwacu nibo bwari bumuremereye. Natwe twamubona nk'uwaguwe ko n'igihano, uwahanywe n'Imana kandi aruhijwe. Ariko we yasogoswe kubera ububisha bwacu, asyokogwa kubera ibyaha byacu.
igihano kituzanira amahoro cyaguye kuri we, inguma ziwe nizo zadukijije. Twese twari nk'intama ziyerera, umwe wese yajyana inzira yiwe, ariko Umukama yamusutse ko icyaha cya twese. Yaracumukujwe, yararuhijwe, ntiyakura ku munwa nka kujya k'umwagazi w'intama batwaye ku ibagiro urendegera, nka kujya kw'intama idakakaza imbere y'uwikura ubwoya, ntiyakura ku munwa. Baramuhahaje bamujyaniranya mu rubanza, mu bo barukanye ninde yagize umwitwarariko w'uko akuwe ku isi y'abazima, w'uko ahanywe kubera ububisha bw'igihugu canje. Uruhafu rwiwe barushize mu mva z'inkozi z'ikibi, imva yiwe ija hamwe n'iy'umutunzi, n'aho atawe yari yahambariye, kandi atakinyoma cari bwigere kimuva mu kanwa. Umukama yashimye kumuvunaguza amagorwa, ubuzima bwiwe ntiyabutanga ko imbagwa y'iciru. Azorondoka, azoramba, kandi ugushaka k'Umukama kuzoranguka guciye kuri we. Kubera amakuba umutima wiwe warinze, azobona umuco yongera ahimbagwe. Kubera ivyo yahamenyeye, iyo ntungane uwo musavyi wanje azotunganiriza isinzi ry'abantu, yiremeke ivyaha vyabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Tugire Kristo. Naje reka mvuge yuko mpimbawe no kubona munsangiza igikorwa nk'iki kidasanzwe muri iyi ndwi idasanzwe muri iyi paruwase, indwi mwitegurira guhimbaza umunsi mukuru w'umuvunyi wanyu, umunsi mukuru wa Yozefu Mweranda, indwi mwahariye ukumenyesha inkuru nziza kuri iri jambo Patiri ahejeje kutwibutsa, tijeho naje ngo intama zironka ubuzima, kandi ubuzima bwuzuye. Birumvikana yuko Yezu avuze gutyo aje guha ubuzima abariko barabutakaza cyangwa babubuze. Ubwo buzima burashobora gutakara, burashobora kugiramigwa, burashobora kubangamirwa n'ibintu byinshi. Uri abansi b'ubuzima, uri ingwara, uri bibabaza ku mutima no ku mubiri. Mbere birashika umuntu akumva ngo ubuzima buriko buramuvamwo, akabivuga ngo numva buriko buranjana. Mwarazirikanye ingene Imana yatoye Yozefu kugira ngo imuragize ubuzima, ime gukingira ubuzima. Nk'uko umwe wese muri twebwe Imana imuragiza ubuzima. Ntiyamuragize ubuzima busanzwe, yaburagije ubuzima bw'umwana wayo, ubuzima bw'umuryango mweranda, kandi arabirangura neza. Mbere tumufata ko akarorero, ariko nawe nyene turaza kubivuga ntiyorohewe. Vyasavye urugamba rudasanzwe, vyasavye kwitanga. Mbere twovuga yuko kumwe na Bikira Mariya yarifatanije na Yezu mu bubabare yagize bwo gucungura abantu. Aha turi ngaha rero tuje atari kugira ngo tube turarorera canke turumviriza utwo twumviriza, tuje kugira ngo turonke ubuzima. Turi ngaha kugira ngo turonke ubuzima, kandi ubuzima bwuzuye nibwo Imana itwemerera, nibwo Imana iteguye kuduha muri iyi ndwi. Ivyo barabibabwiye muri iyi nyigisho, muri iri jambo nabasomeye, ijambo ngenderwako riri ngaha kuri aka karongo ka 5, igitabo c'umuhanuzi Izaya kigabane ca 53, aha ku murongo wa 5 ngo inguma ziwe nizo zadukijije. Yezu mu kuduha ubuzima nuko yitanze, nuko yemeye akababara, yaremeye arapfa kugira ngo turonke ubuzima. N'uyu munsi kugira ngo dushobore kuronka ubwo buzima, kugira ngo dukire ibibangamiye ubuzima bwacu, twambaza inguma ziwe. Ivyo vyavuzwe n'umuhanuzi Izaya kuva kera, nk'ibinjana ngira ngo 5 imbere yuko Yezu Kristo avuka.
nibyo tubona Petero yagarutse ko mu ibaruwa yiwe rya mbere mu kigabane cya 2 aho agaruka kuri aya majambo nyene y'umuhanuzi Izaya. Turaza kuyasoma handi hato imbere, agasura kwibutsa kw'inguma za Yezu arizo zidukiza natwe inguma zacu, zidukiza ibikomere vyacu, zidukiza ingwara dufise. Ni muri izo nguma, ni muri uko kwitanga turonka ubuzima bw'Imana. Inguma ziwe nizo zadukijije. Tugira tubirabe mu duce 4, ngerageza no kugerageza ndavuga Yozefu Mweranda sinoreka kumuvuga, kandi turi muri iyi ndwi izodushikana ku munsi mukuru wa Yozefu Mweranda. Turatangura turabire hamwe icyo Imana ishaka, umugambi w'Imana, hanyuma turabe inguma za Yezu, hanyuma turabe na Yozefu Mweranda ububabare bwiwe muri uyu mugambi w'Imana wo gucungura abantu, uruhara rwiwe, ububabare yagize, kumwe duhora tuzirikana ingene Bikira Mariya nawe yababaye akifatanya n'umwana wiwe Yezu Kristo. Hanyuma turabe bwa nyuma turi kumwe na Yozefu Mweranda ingene twokwambaza inguma za Yezu. Ubwa mbere icyo Imana ishaka, musomye iki gisomwa, turavye mbere no mu nkuru nziza, turabona ingene Imana yakunze abantu mu kigongwe cyayo. Yohana Mweranda avuga ngo Imana yarakunze isi gushika irungika umwana wayo kugira ngo umwemeye wese ntapfe ariko aronke ubuzima. Imana yarungitse umwana wayo kubera urukundo ifitiye abantu, iramutanga. Paulo Mweranda ariwe ivuga ngo Imana ntiyatinye gutanga livre, gutanga umwana wayo kugira ngo tube bazima. Ubu mwemeye ntapfe aronke ubuzima, niwo mugambi w'Imana. N'icyo Imana ishaka nuko tuba bazima. Imana ntishaka abagwaye, Imana ntishaka abacumbagira, Imana ntishaka abamenetse umutwe, Imana ntishaka abantu biganyira. Imana ishaka abantu bazima, ko tuba bazima. Ivyo vyose nimba biriho si Imana yabishizeho, si Imana yabishatse, ni kubera inkwirikizi z'igicumuro. Yezu rero mu kuza ku isi ndetse ko aza gukiza, mugaba dukiza n'inkwirikizi z'ibicumuro. Yezu amaze gushika ku isi, turabona ingene yashitse yigisha inkuru nziza y'urukiza, amenyesha urukundo n'ikigongwe vy'Imana. Mbere mu kumenyesha inkuru nziza ntiyavuga amajambo gusa, yakora n'ibimenyetso, ibimenyetso biherekeza iryo jambo. Ivyo bimenyetso si kugira gusa babe baratangara, n'ivyo bimenyetso vyamenyesha inkuru nziza, kuko ivyo bimenyetso, ibitangaro yakora vyamenyesha yuko urukiza rwashitse, vyamenyesha vya bihe abahanuzi bari baravuze. Muri kiriya gihe, igihe umuhanuzi Izaya yavuga, muri kiriya gihe ibimuga bizotambuka, impumyi zukanure. Muri kiriya gihe Yezu mu gukora ivyo bimenyetso yerekana yuko igihe cyashitse, ubwami bw'Imana bwashitse. Ivyo bimenyetso biravuga. N'ubu igihe Imana ikoze ibimenyetso nk'ivyo, ni ukugira ngo Imana igaragaze urukundo rwayo, ikigongwe cyayo, igaragaze ububasha bwayo. Ivyo bimenyetso Yezu yari gushobora kuzanira ngo Imana igakora igitangaro, ingwara zose zizibangane ku isi ziveho, mugabo kubera umwidegemvyo w'abantu, kuko si Imana yazanye igicumuro n'ivyakurikiye. Ivyo Yezu yabigize nk'ikimenyetso kugira ngo abantu babone, bemere. Mu kudukiza ntiyasinye dekre ngo kuvuba ingwara zose ndazirukanye, mugabo umuhanuzi atubwiye ngo ahubwo yarabifashe aravyishirako, aravyikorera. Ibi bikatwereka bimwe tubona mu gitabo ca bene Levi mu kigabane c'16 ku murongo wa 22, aho igihe Abayahudi bahimbaza umunsi w'ikigongwe, bafata ya mfizi
y'impene isuguru bakayiremeka ngo ibyaha by'igihugu bagaca bayirungika mu bugaragwa. Mu kuyiremeka ivyo vyaha kwari ukugira ngo bigize kure, bakure ibicumuro, bakure inabi mu gisagara, bakayirungika mu bugaragwa ubutakigaruka, nayo nyene igaherayo. Gutwara kure, kwigiza kure inabi. Igihe umuntu avuga yuko Yezu ngo ibyo byamuremereye ngo zari ingwara zacu yikoreye zimuremereye, ingwara zari ingwara, bwari ububabare bwacu, ububabare bw'ubundi bwoko n'ingwara zitera ububabare, byari ibicumuro byacu yikoreye. Yaravyikoreye ngo abitware kure, no kuvuga abikure muri twebwe, abitwara ku musaraba, abambanwe navyo. Duhora dusenga tuvuga tuti nuhambe mu ruhafu rwawe ibicumuro vyanje, igihe tugira inzira y'umusaraba. Yaravyikoreye ngo abidukure ko twebwe wataco yacumuye, abitware kure, hanyuma twebwe tubone kwidegembya, twebwe tubone gukira. Ayo magorwa yose yarayemeye kandi adakura ku munwa, atidoga, atawe ariko aratuka. Ivyo vyose acabigira kugira ngo dukire. Ngo ico gikorwa yaranguye kizozana ivyamwa vyinshi, nico kimuha gutsinda. Muga natwe atari ugutsinda we, kudutsindira twebwe. Nivyo twitegurira kuzohimbaza ku Pasika, nivyo dushaka yuko iyo ntsinzi yiwe yigaragaza no muri iyi ndwi, yigaragaza igihe twambaza izina ryiwe, igihe twambaza inguma ziwe, igihe twazirikanye urukundo yadukunze, ikigongwe ciwe, tugaheza tukamwizigira, tukarangamira umusaraba wiwe, tumwambaza kugira ngo adutabare. Turabibona ico gikorwa ni igikorwa cy'agatangaza, mbere abatari bake bashobora no kudategera. Ni igikorwa gisaba ukwemera, gisaba kwihweza Yezu, gisaba kuzirikana. Umuntu yibaza ati mbega kubera iki yababaye, mbega uyu muntu ataco yakoze, ibintu byose babimuremetse kubera iki? Amaze kuzirikana ko ari kubera we nyene, ko ari kubera wewe, ko Yezu yemeye gupfa, ugaheza ukamwemera igihe umuhamagaye akakwitaba. Yezu yarabiciyemwo. Umwanditsi w'ibaruwa ryandikiye Abahebreyi niwe atubwira yuko ngo ubu ngo arazi ububabare ico arico. Iyo umubwiye ngo Yezu ndababara, aravyumva ico arico, kuko yifatanije n'abababara. Ntiyagira umuntu azokwibaza ngo ariko babara wenyine. Iyo umuntu ababaye cyane yibaza ngo niwe wenyine ababara ku isi, yibaza ngo nta wundi n'umwe ku isi ababara. Gushika umunsi agiye nk'ahantu mu bitaro cyangwa agiye ahantu, hari igihe aca abona uburwayi kumusumba, hari igihe aca atangura kuvuga ngo ngo bwa bundi igihe byo upfumu. Iyo abonye umuntu nawe ari kumusonga urengeje, mu gihe umuntu yibereye iwe akumva umutwe uramenetse, no kwidogera Imana, aridogera Imana ngo none je nacumuye iki? Burya we ntibacumuye. Mu gusanga turi ko turavuga ngo reka yimwe je nacumuye iki ku Mana. Si we wenyene wababaye, si we wenyene ugwaye ku isi yose ntuzi, si we wenyene uri kurarenganywa kuri iyi isi y'abazima. Iyo wihweje Yesu ukaraba ivyo yabonye kandi ataco yakoze, ukaraba ingene yabambwe ku musaraba, uravuga uti Yesu yarababaye. Igihe uzomuhamagara ntiwibaze ngo ububabare ntazi ico arico, arabuzi, yarabuciyemo kandi ububabare bwinshi. Yesu yari yegereje umuntu wese, yarifatanije n'abababaye bose kugira ngo bumve ko Imana ibazi, Imana iri hafi yabo, Imana iri hafi yabo. Imana yaje ikabasanga mu bubabare barimwo
kugira ngo yafashe kubutwara ntitubutware twenyene, maze tubutware turi kumwe na Yesu, tubutware turi mu Mana. Iyo umuntu atwaye ububabare ari kumwe n'Imana birahinduka, ntibisubira kuba nk'ubwa mbere. umukirisu naho yoba babaye, igihe yifatanije na Yesu biratandukanye rwose n'uwundi muntu wese yoba ari mu bubabare atazi Imana. Biratandukanye, kuko ubwo bubabare ubufatanije n'ububabare bwa Yesu Kristo buragira intumbero. None rero turabe gatoya ububabare bw'umukama, inguma za Yesu. Twumvise ingene umuhanuzi amudondora, sinavuze twose ntawo bimara, mugabo hariho bike bike tugaruka ko buhoro buhoro. Yarababaye ku mubiri no ku mutima, nk'uko twese ububabare bwaba buri kubiri. Hari ububabare bwo ku mubiri, hakaba n'ububabare bwo ku mutima. Mu bubabare bwo ku mubiri, murabona urubanza baciriye Yesu. Icyo gihe yari imbere ya sentare y'Abaromani, ntiyaciriwe urubanza n'Abayahudi. Abayahudi baramwagirije, baramubeshera, bararemenkanya ibintu si by'ubu kuremankanya, baraheza baramwagiriza. Abaromani iyo baramutse rero bagufatishije, waciriwe urubanza, mu kugukubita ntibagukubita nk'umuntu, ngira ngo n'igikoko ntibagikubita ukurara. Bafata abasirikare babandi nyene b'imijya, babandi uravye ku kuboko kwabo uvuga uti ngira ngo baterura ivyuma, bagaca bahitana iyo minyororo y'ivyuma, bagafata ivyo imoko birimo utuntu tw'utwuma, humiliation. Impuzu yiwe bayifindanirako, baca bamwambika urugori rw'amahwa ngo n'umwami, ruramucumita. Aho abami bambara ingoro z'inzahabu ziriko n'ibindi bintu byose, amadiyama, bamukubita urugori rw'amahwa, rurabanza ruramubabaza, bagaca batangura kwigirisha, bakamutabira ikofa aciye inyuma ngo findura ngo bagukubise. Baramukekeza, baramutuka, abantu barenganye nabo nyene bakamutwenga, bakamutuka, bamuvugira ko amajambo ngo wakijije abandi, bikuriye ko turabe rero uyu munsi ngo hanyuma tukwemere. N'umuntu yirenganira atari icyo bapfuye, akazungagiza umutwe yirenganira ngo ipu, baramunebagura. Yesu arashaka kumva, arashaka yuko mwumva, umuntu wese yanebaguwe, umuntu wese yamaramajwe, umuntu wese anebagurwa si wenyene. Hariho za ngoma zitanu navuze nkuru ziza ziserukira izindi ngoma zose Yesu yagize, mugabo hari izindi ngoma zitanu z'umutima Yesu yaciyemo muri ubwo bubabare bw'umutima, kugira ngo akize bya bindi bitera ibikomere abantu. Yarababaye, yumva ni wenyene, ariko yitura umukama. Mbe noneho ubuzima bwiwe aravuga ati ni jewe ndabutanga, nta wubunyaka, ni jewe ndabutanga. Ni ukuvuga inzira y'umusaraba niwe yayihisemwo, atakindi arondera atari kugira ngo agusange no mu bubabare ubamwo, kugira ngo umufatanye urugendo, agukize, akuremurure. None twebwe nk'abakristo tumenye yuko ububabare burashobora gushika mu buzima. Turi mw'isi irimo ububabare. Navuze ko Yesu yaje kudukiza igicumuro, akadukiza n'inkurikizi zaco. Mwebwe nk'abakristo muri Paroisse Saint Joseph Ngagara, umuvunyi wanyu tuzohimbaza mbere ku munsi w'ejo, mweho muzosubiramo kumuhimbaza ku buryo ngira ngo bw'icese kuw'Imana. Mumenye ko na Yosefu na Bikira Mariya bababaye,
bari kuri uyu mugambi Imana yagize kuva kera n'abarindi wo gucungura abantu. Turamenyereye kumva ububabare bwa Bikira Mariya, turamaze kumva amagorwa indwi ya Bikira Mariya, tukazirikana yuko erega yasangiye ububabare n'umwana wiwe, si ku rugero rumwe, kandi si Bikira Mariya acungura abantu, ariko ubwo bubabare hariho gatoyi gusa yaciye ko yifatanya na Yesu. Aharoni tuvuga Bikira Mariya wowe turamumenyereye, ariko ni byiza ko tuzirikana Yozefu kuko dukunda kumwibagira, kandi mwebwe ataruhusha na rumwe mufise bwo kumwibagira. Birahambaye ko muzirikana Yozefu no mu bubabare yagize, ubwo bubabare akabugira ari kumwe na Yesu, akabugira ari kumwe na Bikira Mariya, kuko ububabare ntibwabaye ku musaraba gusa. Erega ubuzima bwose Yesu yagize ngaha ku isi kuva kivuka biraboneka neza ko ataje kugira ngo akorerwe, ntiyaje nk'umwami aje gukorerwa, biraboneka ko yaje nk'umusuku, biraboneka yuko inzira y'umusaraba yaciye atangura kuyinjiramo akivuka, abuze ahavukira bakamujyamika mu bwato bw'inka mu vyatsi, bagaca bamworosha udushambara. Aho nyine naho mwoja ku Noweli honyene muca mubona intumbero umwana w'Imana yaje afise. Ntiyaje gusayangana, yaje kwitanga. Erega mwibuke ko hariya yarari hariya Betelehemu, inzu y'umukate, aho yavukiye akaja mu bwato umenga yitanze nk'imfungurwa, kuko inka niho ziza kurira, icyuhiro canke sinzi utundi tuntu baziha. Umenga akivuka aje kwitanga kw'imfungurwa, akivuka aje gutanga ubuzima. Mugabo hari abantu babiri basangiye urugendo na Yesu, ntibashitse ku musaraba ngo babambwe. Bikira Mariya yarahashitse munsi y'umusaraba, ntiyaduze ku musaraba, oya, wabambwe ni Yesu. Mugabo hari ububabare basangira. Yozefu mweranda rero turabe gatoyi kugira ngo twumve igihe hageze kwambaza ingoma za Yesu, igihe hageze kwambaza ububabare bwa Yesu kugira ngo dukire ububabare dufise, tumenye no guca kuri Yozefu mweranda. Icambere tubona kuri Yozefu mweranda, Yozefu abona ko Bikira Mariya yibungenze. Ingorane ya mbere, Bikira Mariya amaze kubonekerwa n'umumarayika, agaca yishurwa yuko Elizabeti yibungenze. Ageze ku kwezi kwa gatandatu yaciye afata akayira yihuta, ivyo murabizi. Acamarayo amezi 3. Umugore yibungenze rero umubonye uyu munsi ugaca ugenda, mugaca muzira kubona nahaheze amezi 3, ntushobora kureka kubona yuko hari ikintu cyahindutse, kuko imbanyi umwana ari mu nda arakura. Hari ibimenyetso bica bivyerekana. Mariya avuye mu Buyudeha haheze amezi 3 aragarutse. Yozefu amukubise kw'ijisho, karabaye, ntiyumva ivyo ari byo. Mbega Bikira Mariya yoba yahemutse? Yozefu mu mutima ati ivyo ntaho vyakabaye, ivyo navyo yokora ndamuzi, none ivyo navyo none vyagenze gute? Inyishu iragoye. Ikibazo ca kabiri, none ndabigira gute? None jewe ndaza kuzana mu nzu umugore afise inda ntavyo yakuye? Abagabo muri ngaha mwese ico kibazo mwese muracumva, muragitegera. Wewe ugiye muri Somaliya ukamara y'umwaka, hanyuma wataha, hari ikibazo cya wibaza, none ndamugumya cyangwa se ndamugumya? Ni ikibazo. Uyu ntiyagiye muri Somaliya, Bikira Mariya yagiye mu Buyudeha, aragarutse.
none ndazana umugore yibungenze ati wapi, none Bikira Mariya ndaza kumwagiriza, ndaza kumudenonsa, ndaza kuvuga yuko ibyo bintu ntabizi, baca bamwicisha amabuye. None je nomwicisha, umutima uti ntavyo nshoboye, ntibikunda, none ngiriye iki? Yamaze amajoro adasinzira, ububabare buraho rero. Yamaze amajoro ari muri komba interieur, umutima ari mu madidani, itiro ntusubira kuronka. Biragoye ingene muhuza amaso, ntiwumva ingene yoshobora gukora ikintu nk'icyo n'ingene umuzi, mugabo kandi ibyo ubona biragaragara.